Last 5 minutes, guys. Kaya pa yan, pare. Harper. Keldon. Aba. Ang ina, ayaw talaga. Bakit binalik si Keldon Johnson, puta? Layo niyan. Rebound. Bigay mo na. Wemby. 4-3. Ayaw talaga umulog. Yun. First, kahit wag na yung match winner. Yung habol na lang, pare, please. Baka hindi nyo pa itagos yan, par. Tangina nyo, lalanan niya pag di pa tumagos yan. Tirahin nyo na si Calbon. Inuswerte lang yan eh. Oh. Oh, di ba? Inuswerte lang naman yung hype na yan eh. Hindi naman shooter yan eh. Russell, salaksak. Foul. Walang foul yun, rep. Okay lang gina talaga. Paana eh. Rebound. Nako, kay Jared McCain na naman bumagsak. Putang ina. Buenas ni Jared McCain. Okay nang ina, wala pa rin foul talaga yun. Ang lala talaga ng mga referee sa OKC. Nag-cross na nga yung paa eh, wala pa din. Karte, Pax, karte. Walang susuko, pare. Pax. To Basel. 4-3. Ayaw talaga humulog kay Basel. Biglang inalat si Basel. Patay, Kalbo. Patay. Tapal. Push. Sa pa Basel. Hassel, 4-3. Nice one. 12, par, 12. Walang susuko. Never say die dapat, guys. Parang Hinebra, never say die. Uli. 12 lang yan. Walang foul, ha? Walang foul. Tapal. Hindi pa natapal ni Wemby yun. Ano ba yun, Wemby? Pagod ka na rin ba? Gasa, Pax. Pax. Patay. Pwede naman sumagasa muna, Pax, eh. Aba pa niyan, eh. Patay. Rebound. Uy, ilang bitina, no? Ay, foul. Ay, wala na. Pinasok ko na yung backstreet boys, pare. No! Nasubuko na. Holy! Pinasok na si Olinik, guys. Ayan na. Huwag nyo ilabas si SGA. Pare. Ihiwan nyo si SGA dyan. Olinik. Alam mo na yung trabaho mo, Olinik. Go, pare. Go. Tira, wala ka bang pull-up? Wala man siya pull-up. Ang lapit niya na sa ring. Ayan si Olinik. Huwag ka dyan, Olinik. Pito ka agad. Automatic, pare. Free throw na naman. Tirahin nyo si Olinik, pare. Para gamitin niya next game. Arthur Bryant. Rebound. Tira, Bio. Ang ina, pinapita na dito. Ano pito? Ayan, grounded pito dyan. Pito to. Ayaw pumito. Laksak. You know, may ganun pala yun si Bryant eh. Na guys, yung habol na lang, please. Yung habol na lang. Huwag yung papashutin yan. Mupaulin. Apply. Rebound. Foul na naman. Putang ina talaga. Nasa area na. Foul pa rin. Bola oh. Bola sa area par. Lala. Garbage time na. Tira pa rin ang tira eh. Basket tayo guys, basket. Tanginan nyo. Pati habol, hindi tatagos. Ano yan? Aidos lang ha, aidos lang. Walang titres. Olinik. Yun. Petro, dalawa. Olinik. Ipasok mo yung dalawa. Animal ka. Kailangan ko yung dalawa na yan, pare. Nice one. One more, Olinik. One more. Ibigay mo na, Olinik. Tagos mo na yan. Bang! Alright? Okay, depensa. Huwag niyo papashutin. Huwag niyo nang paulin. Lo, ayaw pa rin sumunog ng oras ng mga to, ha? Ayaw pa rin sumunog ng oras, ha? Okay, depensa. Alsa, huwag niyo papashutin. Please. Jared McCain na naman. Rebound. La! Putang ina nyo! Rebound na lang! Ala! Shootan mo, Kalbo. Nice one, foul. Nice! Pare, pasok mo dalawang free throw, please. Kalbo, nakasalalay sa'yo. Please, Kalbo. Please. Nice one. Sama, Kalbo. Kahit yung habol na lang, Kalbo. Lipat nyo na yung camera. Wala akong pakialam sa mga flapper na yan. Kalbo, pasok mo. Nice! Sunog oras na yan. Oh, wala. Huwag ka na putang. Huwag mo itira. Pare, wag mo itira. Oh, wala titira. 3, 2, 1. Bah! Ang ganda 0.5, guys. 0.5, holy shit. Buti na lang, pinasok ni Kalbo dalawang free throw. Animal, pusoy sana ako. Ang talo ko lang, match winner, pare. Yun. Buti na lang, par. Okay, di na masama. Risto 10 check, match winner. 13.5 check.
Ayun na yung flapper, oh. Interviewin nyo pa yan? Baka matumba yan, kaka-interview nyo, alalayan nyo.